Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-sign in sa TikTok. Una, pindutin nyo lang yung TikTok app. Then, kapag nandito na kayo, antayin nyo lang. Then, ayan, agree and continue. Then, allow. Then, mamimili kayo dito kung anong interest nyo. Pwedeng i-skip din. Halimbawa, pipindutin ko dito yung music. Then, next. Tapos, ayan, start watching na agad. Pero hindi pa tayo nakakapag-login sa TikTok. Ayan, antayin nyo lang. Then, pindutin nyo yung profile dun sa baba. Then, log into TikTok. Pwedeng gamitin dito yung Google, Facebook, pero pipindutin ko dito yung continue with Facebook. Then, madami pa ditong papamilian. Use your phone, email, username. Ayan. Pindutin nyo lang yung Facebook. Then, automatic. Naka-login na kayo. Ayan, wait lang natin. Hello. Then, ayan, nakalagin na tayo sa TikTok gamit ang Facebook. Ayun lang. Follow your friends. Madami ditong lalabas. Basta basahin nyo na lang. Ayan, nakalagin na tayo sa TikTok. Yun lang. Thanks for watching. Follow me for more videos like this.